Auzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammadin wa salim. An bɛ foli ni waliman dɔn sugandi ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Buna TV sanfɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin an sigilen émission spéciale kɛnɛ kan. Émission min ni émission kura tɛ nka hakililajigi don ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ an karamɔgɔ Elhaji Buna Ɲang ka kɔrɔ ladalako la Kayikaw kun b'a ka anniversaire ɲɛnamaya a balolen. A bangena ka bɛn octobre kalo tile 17 de ma. A bɛnna jumadonya dɔ ma. O la an bɛ a ka bangeli sanyɛlɛma hukumu kɔnɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 17 ma san 2020. An ye wele bila Elhaji Buna Ɲang kanubaba ma a n'a lafasababa ma min ni a ka Buna kanu n'a ma kɛ da ye ni diɲɛ bɛɛ y'a seereya a y'a waleya a jogow la a n'a kɛbaaraw la. Ka Elhaji Buna Ɲang kanu ka tila k'a ladege dɔnni ɲini na k'a ladege ala ɲɛsiranya na bɛɛ lajɛlen b'o seereya. O de kama anw y'a da la ko Buna Junior Buye Tigana Kayi kɔnɔ yan mɔgɔ dogolen tɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Elhaji Buna Ɲang nɔfɛ. Bi ale de b'an bolo an ka plateau kɛnɛ kan bi an bɛna masala dɔɔni an karamɔgɔ Elhaji Buna Ɲang a ka ɲɛnamaya kan. An n'a ye jɛ fitinin min kɛ ɲɔgɔn fɛ o jɛ kɔnɔna na a ye minnu ye Buna la ni o y'a sɔn Buna ye ka tugu a kɔ da tɛ se ka s'a bɛɛ ma nka a bɛna dɔɔni walawala kanuɲɔgɔnw ye an ka Elhaji Buna Ɲang ɲɛnafin bɔ ni o ye. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a fatura ka bɛn ni avril kalo tile 12 ma san 2019. O kama a ka anniversaire a bi kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw hakili jigi a la ka tila k'a ɲɛnafin bɔ ni a ka baarakɛlenw ye ɲɛfɔli ye a n'a ka baarakɛlenw yirali ye. O la an b'a fɔ an karamɔgɔ ma Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'udzu billahi samil alim min sharri shaitanir la'inir rajim. Naam. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi wa ma nasru illa min indillah. Naam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Summa salatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah Naam. wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsani ila yaumiddin. ثم استهل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورزو an bɛla fo ka barika da ka waleɲuman don an sinjilen kɔ ni Alahu taala tɔgɔ barikama ye. Ala min n'a y'a daminɛ n'a b'a bɛɛ laban, Ala min ye ko bɛɛ lajɛlen seere ye, Ala min n'ale ye daminɛni kɛ wa ale de bɛ labanni kɛ, Ala min n'ale ye danni kɛ wa ale de bɛ banni fana kɛ. Ka tila ka sali danfɛnw na so hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam ani a so dingew ani a ka sahaba ɲumanw ani a nɔfɛtogo ɲuman bagan bɛɛ lajɛlen bi fo ka taa se don ma don min na a donnen don. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka barika da ni ka waleɲuman don da Ala bɛɛ lajɛlen kan. Bi su in na ni Ala ka jɛ ye an bɛ Buna TV plateau kan. Tropique Réseau ale y'an invité bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ni ka na Elhaji Buna Ɲang a ka cɛ jolen tun ye ale ye depuis ni a b'a ka ɲɛnamaya la. Donc ale y'an invité bi an ka na kuma Elhaji Buna Ɲang a ka anniversaire hukumu kɔnɔ i n'a fɔ san o san an b'a kɛ cogo min na ka tɛmɛ nka ɲɔgɔn hakililajigi don ni Ala ka jɛ ye. O kɔfɛ yanni an ka don an ka babuw kɔnɔ yanni an ka don an ka wagatiw kɔnɔ bamananw ko sababu ko i kana ji d'a ma i kana to d'a ma nka i kana ɲinɛ sababu kɔ. An b'an karamɔgɔ n'an ka seyidi n'an ka kuduwa fɔ a seyidi Serifu Mamadu Haidara Amirul Muminin. An ye Buna dɔn ale misawiya la ani an ye Buna kanu ale misawiya la. An bɛ Ala fo ka barika da an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'an balisa bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah. Merci. An bɛ Buna Junior fo Buye Tigana bɔra ka a ka ɲɛbila kumaw kɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ye sisan. Junior Naam. An bɛ an karamɔgɔ ka anniversaire kɛnɛ kan. Buna Ɲang mɔgɔ dogolen tɛ Kayi kɔnɔ yan. Siga t'a la. An b'a fɛ k'a dɔn Buna
buna kanu cogo di haya i kɛra buna fɛ cogo di fo k'a kanu ka se degré la degré min fo anw yɛrɛ y'i wele ko Buna Junior buna ka kanu nana e yɛrɛ ma cogo di alhamdulillah an b'an balimakɛ fɔ n'o ye Tropique Rosso ye alhamdulillah bi su in na Buna yɛrɛ ka Buna TV sanfɛla la an b'a la fɔ ka barika da jɛnatigɛ fɛn fɛn bɛ sababuya b'a la ne Alhaji Buna Ɲang n y'a dɔn a mɛnna wa n y'a kanu a mɛnna ka tuma jan kɛ k'a sɔrɔ n yɛrɛ ma gɛrɛ a la ni a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na hali ni ne b'ale dɔn ale tɛ ne dɔn alhamdulillah ala de ta y'a ka ko ye ala de ta y'a ka ko ye ne ye Buna kanu sababuya caman b'a la bali ɲɛnɛmaya la mɔgɔ i b'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kanu i b'a kanu kun dɔ de kama bamananw ko fɛn foyi tɛ yen ni kun tɛ fɛn min na alhamdulillah ne ye Buna kanu fɛn min kama o kanu kelen de b'a to hali bi n'an b'o kanu kelen kan o jumɛn de n y'a kanu ala kama k'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ ban terikɛ fo n'a kɛra ala kama kanu ye wa kanu bɛɛ ye nkalon ye wa kanu bɛɛ kanuɲɔgɔnma bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn jugu ye fo kanu min kɛra ala kama saya t'o ban an yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o t'o la foyi t'o la an dange ala b'a ka alaya la o kɔni bɛ sabati fo ka taa se don ma don min n'o don ne ye Buna kanu alhamdulillah a bɛ san damadɔ bɔ mais ka gɛrɛ a la yɛrɛ ni k'a ladɔnniya k'a dɔn ko nin ye cɛ ye cɛ min tiɲɛ yɛrɛ la maa kan ka sa nin nɔfɛ o daminɛna depuis 2016 ninnu wagati ni ala ka jɛ n ka commencé ka gɛrɛ a la yɛrɛ ka don a la a kɛra olu wagati alhamdulillah an bɛ to k'a ka wajulu lamɛn depuis ni an bɛ taa a ka wajulu kɛnɛw kan nka min ye n sɔn cɛ ɲɛ ka da la tuma min na n gɛrɛla a la n y'a dɔn nin ye cɛ ye cɛ min a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ min fɔ a jogo b'a la n y'a kanu cɛ min kama n'o ye Sirikɛ fana ye n'o ye Sirikɛ Mamadu Hayidara ye n y'a dɔn a tugura Hayidara kɔ nanbara t'a la fiyewu a tugura kɔ ni a dusukun ye dusukun min n'o sabatilen don a jɔra jɔyɔrɔ la Hayidara ye tiɲɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ la ni ala yɛrɛ de dan foyi t'o jɔyɔrɔ ninnu na ne ko n ko an tugura nin cɛ in kɔ n ko a ko a karamɔgɔ ye karisa ye nka nin mana kɛ maa min bolo kalanden ye a tigi wasara kalanden tiɲɛ la an ka sɔrɔ ka tugu a la k'a sɛgɛsɛgɛ an gɛrɛla a la wallahi an y'a ye nin cɛ in Alhaji Buna Ɲang a tɛ foyi ye fo ala bɛ min fɛ a tɛ foyi kɛ fo ala bɛ min fɛ wa a tɛ foyi fɔ fo ala bɛ min fɛ a tora Sirikɛw tiɲɛ kama ka Sirikɛ lafasa tiɲɛ na ka kɛ a ka bamuru ye i k'a dɔn ala ka layidu don in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ko n'a ye ale ala dɛmɛ ale fana b'aw dɛmɛ wa a b'aw sen sabati la yubaddalu qawli ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid k'a dɔn ko ale ala tɛ fila fɔ a bɛ kelen dɔrɔn de fɔ wa kelen min n'a y'a fɔ a tɛ yɛlɛma Alhaji Buna Ɲang an y'a ye a ye jɔyɔrɔ la ala ka diinɛ na tuma min na ne gɛrɛla Buna na n ye jogo caman sɔmɔ a la maa dɔn maa min a bɛ hadamaden fɛ hadamaden yɛrɛ ka d'a ye maa dɔn a bɛ mɔgɔninfin fɛ a bɛ mɔgɔw bonya c'est à dire que Tropique Rosso ni e ma deli ka se Buna fɛ fiyewu e ma deli ka se a fɛ nka bi e nana karamɔgɔ nan'i fɔ n nan'i fɔ wallahi Buna b'a dɔn n'i nana ne fɔ ala de kama a b'a kɛ i n'a fɔ ko aw ye san caman de kɛ a bɛ ɲɔgɔn dɔn i dabali bɛ ban wa a b'a jɛɲɔgɔn bɛɛ minɛ tɛ a bɛ mɔgɔ bɛɛ minɛ tɛ maa don maa min yɛrɛmajigi b'a la a ka dɔgɔ a yɛrɛ bolo a ka dɔgɔ a yɛrɛ bolo bali i bɛ fɛn dɔ dɔgɔya hadamaden na ni ala y'i bonya n'i yɛrɛ kɔta ala b'i dɔgɔya maa min don ni ale bɔra mɔgɔw de bɛ girin ale kan mais a t'o ye toujours a b'a yɛrɛ majigi wa maa min don ni ala ko tɛ a da tɛ don foyi la ni ala ko tɛ cɛ in da tɛ don foyi la i b'a la kɔlɔsi hali n'i taara Buna fɛ en tant que a bɛ kuma o kuma la ni ala ko kuma tɛ ni kuma wɛrɛ dɔ dɔrɔn i b'a ye sɛko b'a da b'a ka kuma la pewu sɛko b'a da b'a ka kuma la n'a ye babu wɛrɛ ta min tɛ ala ko babu ye a bɔra ni sira wɛrɛ ye sira min n'a bɛ don maa wɛrɛ kun n'a bɛ taa kɛ maa wɛrɛ c'est à dire que i n'a fɔ kɔrɔfɔli bisigi a bɛ ka fɛn dɔ fɔ maa ma c'est à dire que n'a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ a tɛ se ka faamu n'a y'o kɛ dɔrɔn sɛko b'a da b'a ka kuma la o cɛ tun don o kɔrɔ maa don maa min a tun tɛ jɔrɔ ni foyi ye n'a kaburu tɛ a tun bɛ min ɲini o ye nin de ye wa a y'o de sɔrɔ donc ne ye Buna kanu ka sababu kɛ et puis cɛ don cɛ min n'a labɛnna ko n bɛna taa hali wajikɛyɔrɔ la
o tuma n y'a kɔlɔsi bilahi i mana fɛn fɛn kɛ o tuma k'a ɲɛsin buna ma n ka la ala la a to o mɛn n ka la ala la a to ye en tant que n'a labɛnna wajuli yɔrɔ t'a kɔni kama ala ka diinɛ o tuma selen walima ala ko baara tuma a da tɛ don foyi la a da tɛ don foyi la wa a tɛ maa musala foyi la o tuma bilahi cɛ in ka ɲɛnɛmaya maa min y'a dɔn a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ ni maa min gɛrɛla la k'a dɔn i n'a fɔ cɛ dɔ cɛ min b'a bila a kunna heure bɛɛ n tɛ sini ye ɲɛ la n tɛ sini ye ɲɛ la i b'o de kɔlɔsi a ka baara bɛɛ la i b'o de kɔlɔsi a ka fɛn bɛɛ la cɛ dɔ cɛ min n'i y'a ye i bɛ ala ɲɛ siranɲɛ i b'o kala a dusukun na i b'o kala a ɲɛda la cɛ min n'i y'a ye i b'a kanu balima ɲuman don a dusukun ka ɲi n'i ye alamɔgɔ ye n'i gɛrɛla a la i b'a kanu donc an y'o sɔrɔ jogo b'a la jogo minnu tanunen don wa lebu yɔrɔ de cɛ in na fiyewu n terikɛ i bɛ tugu maa dɔw ko alakomɔgɔ don e bɛ tugu maa dɔw ko bi ko alakomɔgɔ don ko karamɔgɔ don ko nin bɛ siran ala ɲɛ a kumakanni ka di n'a bɛ wajulu kɛ a da bɛ pele-pele mais bilahi n'i gɛrɛ la sogoni kelen i bɛ tigɛ a la nka bunaden cɛ min bɔra ala ka diinɛ cɛ min bɔra nin dugukolo in kan san 30 ani san 9 mais danfɛn si tɛ yen ala ka dugukolo sanfɛ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ Kayi yan ka caman kɛ Bamakɔ k'a daminɛ Sirifula fo yɔrɔ min cɛ kelen tɛ yen min bɛ se ka lebu fɔ cɛ ɲɛna Kayi yan ala munna Kayi yan de k'a ka fɛn bɛɛ kɛ Kayi yan mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ se ka lebu fɔ cɛ ɲɛna depuis ni an y'a dɔn an ma foyi ma da ni ala ko tɛ an yɛrɛ y'a kanu o de kama an gɛrɛla an y'a dɔn a bɛ min fɔ bilahi o jogo b'a la wa a b'a baara kan an y'a kanu ka da nin de kan wa kanu in layidu min don an ye layidu ta yɛrɛ karisa an b'i fɛ ala kama wa en tant que ala kelen bɛ an yɛrɛ f'i nɔfɛ ala in kama hali n'a tɛ bi wa anw b'a nɔfɛ wa an b'a yɛrɛ an b'a fɛ wa min ka d'a ye an seko damayira la an bɛ se ka ko k'a ye a balolen a n'a fatuli a bɛɛ de kelen y'anw bolo donc an ye cɛ kanu a karamɔgɔkɛ kanu nin yɔrɔ de kama n b'a ɲini lafiya ala ka an bɛ sababa ma an karamɔgɔ an b'i fo an bɛ dɔɔni fara i ka o yɔrɔ kan i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama bunaka musokɔrɔba ala ka hinɛ la bi n'o ye Aramata Ɲangi ye ni an bɛɛ ko a ma Ndaw Ɲangi a yɛrɛ tun bɛ to ka kabako caman fɔ an ye Elhaji Buna Ɲangi kan a jira k'a fɔ ale den don a balimaw bɛ yen mais den min don den kɛrɛnkɛrɛnnen don o misaliya ye jumɛn ye Buna a badenw na a ka kɔrɔ ni mɔgɔ 2 dɔrɔn de sinon a tɔ bɛɛ ka kɔrɔ n'a ye nka an b'a ye u bɛɛ b'u majigin a ye u b'a bonya a yɛrɛ b'u bonya cogo min na kɔrɔ ninnu bonya cogo min na olu yɛrɛ b'a bonya ka bonya jira an na a ka tarikuw la an y'a ye k'a fɔ ka kɔn a yɛrɛ bangeli ɲɛ waati mun na Aramata Ɲangi n'o garijigɛlen don a la Aramata Ɲangi taara don dɔ k'a bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa dɔgɔ ɲini a ye dɔgɔsiri da kun ka na so a nana a ye dɔgɔsiri bin du kɔnɔ waati min na ngorongofin de bɔra dɔgɔsiri in na ngorongofin bɔlen dɔgɔsiri in na mɔgɔw girinna sa in kan k'u b'a faga cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen mɔgɔkɔrɔba hakilimaw t'i ban olu ko k'u kana sa in faga ko muso lajɔlen don kɔnɔbara min na k'u ka den in lajɛ ko den in bɛna kɛ min ye diɲɛ kɔnɔ o de kama mɔgɔw tun bɛ to k'a fɔ a ma ko Kayikaw ka ngorongofin o y'a ka kabako dɔ ye k'a kɔn Buna yɛrɛ bangeli ye don dɔ ni Mama Sall bɛ baro la a ye u fa ka fasamaciya caman fɔ ye a ko u ka dugu n'o ye Ɲoro mara ye dugu min an b'a wele ko Kahi a ko olu ka dugu la u ka misirijɔ wililen u ko u bɛna misiri jɔ yɔrɔ min na k'a bɛnna cɛkɔrɔba dɔ ka so ma u ko cɛkɔrɔba ma k'u bɛ cɛkɔrɔba ka so in minɛ ko k'a kɛ misiri ye ka so wɛrɛ d'a ma fan wɛrɛ fɛ ko cɛkɔrɔba k'o la k'ale ka so tɛ bɔ a bolo mais a waati la k'o y'a sɔrɔ olu fa n'o ye Denba Ɲangi ye o y'a sɔrɔ o ka so bɛ yen o ni misiri man jan kosɛbɛ so in jɔlen don fana Denba Ɲangi de jiyana ka so kɔ a ko cɛkɔrɔba in ma ko i bɛ ne ka du fɛ wa o ko awɔ n bɛ ka du fɛ sabula e ka du jɔlen don cɛkɔrɔba in Denba Ɲangi ye a ka du di cɛkɔrɔba in ma ka
misiri jɔ misiri kun kan ka jɔ yɔrɔ min na o kun ye Buna fa ye donc ka jira mɔgɔw la dɔrɔn k'a fɔ Buna ko a ye a ka barikaw sɔrɔ cogo minnu na maabaden don maabaden kun don Ala nana a yɛrɛ kɛ maaba ye sabula a bɔra maabaw la nka ka tɔ confirmer a sɔrɔla ka tugu maabaw kɔ Alhaji Bunaɲang e b'a ka kabako caman dɔn i n'a fɔ anw yɛrɛ b'a caman dɔn cogo min na ni ma fili anw yɛrɛ ka tournée fɔlɔ Buna kɔ e yɛrɛ de kɛra sababu ɲuman ye sabula aw de ko a ma ko an ka tugu Buna kɔ k'a ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ diɲɛ ye n'a a kun bɛ taa tournée na e Tigana yɛrɛ kun bɛ wari di ne ma ko n ka to n ka denbaya la n ka tugu Buna kɔ donc an ye sɔmi minnu sɔrɔla o tournéw fɛ an y'a ye a ye kabakow kɛ a ye bolitigiw tuubi ka kɔmɔtigiw tuubi a ka tournéw senfɛ a ye kabakobaw kɛ minnu ni olu tun bɛ tiɲɛni kɛ ni danbejuguw ye nka u nana ka na u yɛrɛ di Ala ma Buna sababu la mais i yɛrɛ ka kuma kabako ye min ye o ye dɔrɔn ni nin bonya bɛɛ ni nin kɛra ni anw ko k'an b'a fɔ ko Buna ye nin kɛ Buna tun b'a fɔ anw ye k'ale tɛ ko nin bɛɛ ye Hayidara de ye an ye Côte d'Ivoire tournée dɔ kɛ an donna kungofin dɔ kɔnɔ an bɛ ka taa ne ko a ma ko karamɔgɔ ko nin ko i ta ye jadi da ye dɛ a ko ne ma ko Rougeau k'i m'a faamu ko wallahi anw sen tɛ don yɔrɔ si fo a ka sɔrɔ Hayidara nana yan bon o don n'ale tun ka kuma tɛ ne tun t'o kalama ka sɔrɔ karamɔgɔ ye olu duguw kɛ waati minnu na o y'a sɔrɔ a sira ka ɲi bi ka tɛmɛ waati kan o n'a ɲɔgɔnna caman donc k'a fɔ kanuɲɔgɔnw ye dɔrɔn Buna Ala sɔnna a kun bɛ anw kayikaw de bolo Ala y'a minɛ an na a kura an na wa an ti ɲinɛ Ala barika dali kɔ a la an bɛ Ala fo waati bɛɛ ka Ala barika da a la o la an karamɔgɔ waati tɔ man jan tuguni kumakan labanw na ka ɲɛsin an karamɔgɔ Elhaji Bunaɲang ma i b'o fɔ san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka barika da ni ka wale ɲuman dɔn Tarabi an b'i yɛrɛ fɔ i ni cɛsiri i ni wulikajɔ i ni layidu dafa i ni tiɲɛtigiya i da sera yɔrɔ dɔ ma n'o ye Buna balimaw ye balima bɛ yen balima yɛrɛ fana bɛ yen adamaden bi n'i kɛra lolo ye kabila kɔnɔ i kɛra bonyabatigi ye kabila kɔnɔ yanni jugu ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ n'i kɛlɛ i ni minnu bɔra kɔnɔbara kelen na walima bɔra kulujala kelen na olu de bɛ n'i kɛlɛ fɔlɔ an tɛ bɔ yan fo an ka Buna balimaw fɔ wallahi o balimakɛ o kɛra a fɛ o kɛra sinji ɲuman ye o kɛra balima ɲuman ye e bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na sa ko Buna badenw na a ka kɔrɔ ni 2 duuru bɛɛ nka Ala ye den caman d'a ba ma alhamdulillah nka i bɛna Buna ye tuma dɔ la a sigilen kɔrɔkɛ minnu ka kɔrɔ n'a ye san caman b'a ni minnu ɲɔgɔn cɛ i ba ye u b'u munumunu a kɔrɔ u b'a bonya u b'a kanu u b'a yira an dɔgɔnin de ye mais Ala ye bonya min d'i ma a kura anw na wa a diyara n ye balima ɲumanw don dɛ sinon ni maa dɔw don maa fɔlɔfɔlɔ minnu b'i senkɔrɔma cɛfɔrɔ o ye olu de ye o e bangena k'anw sɔrɔ e dɔgɔnin sini na pour que ni jama baden bɛɛ bɛ tugu e kɔ ko Buna o man tɛ e kɔrɔ ye wa nka o ma kɛ ten o kɛra balima ɲuman ye k'a daminɛ depuis Baba la fo ka taa se Mamasa ninnu ma fo ka taa se Bɔkari Ɲang ninnu ma e tun b'a miiri tuma dɔ la ko Buna de ye kɔrɔkɛ ye k'a sɔrɔ o ka kɔrɔ n'a ye kosɛbɛ wallahi sinji ɲumanw don olu minnu b'an bolo kɔrɔ yan an bɛ dugawu k'u ye Ala k'a sijan d'u ma alhamdulillah an kɔni an bɛ Ala fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn bali hadamaden ni Ala ye ko o ko kɛ o de ka ɲi jɔn ni Ala ye wagati min don i garijɛgɛ la k'i b'o de balo nin dugukolo in sanfɛ foyi tɛ se ka yɛlɛ o kan wa foyi tɛ se ka bɔ o la nka hadamaden ka balo tɛ o de ye balawu ye nka ne bɛ hakili lajigin dɔɔnin na dɔrɔn an bɛ sigira yan Ala de kama ani Buna kanu kan bali an y'a kanu Ala de kama ne bɛ e ɲininka yala Buna fatu don ni hakili b'a la a su dɔnyɔrɔ yala e yɛrɛ ma saya kanu ni yɛrɛbakun ye hali Ala kun ka ne kɛ nin ye
tuma jumɛn hadamaden bɛ saya kanu tuma jumɛn hadamaden bɛ kaburu nata ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔna fɛn bɛɛ kan wallahi n'i y'a ye hadamaden ma saya kanu i ma kɛ saya fɛ i ma kɛ kaburu fɛ i ma taa alajɔ ɲumanw sudɔnyɔrɔ la dɛ nka ala ka belebele sudɔnyɔrɔ n'i sera ye i bɛ ala deli hayi ala kun ka ne kɛ nin ye nka i tɛ k'a ye o a ye min kɛ i m'o kɛ o a ye min kɛ i m'o kɛ donc alhamdulillah an bɛ yan ka ala tanu ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ buna a fatura ka alhamdulillah a ma ban a fatura ka den caman ta kɔfɛ a caman minnu ye cɛw ye kɛnɛna a denkɛ kɔrɔba yɛrɛ bɛ yen min tɔgɔ dalen bɛ Hayidara yɛrɛ la Bani an bɛ dugawu kɛ dɔgɔnin caman b'a kɔfɛ ala k'u balo yarabi o fa k'o lasimina ala k'a dan n'u ma buna kanu fana tɛ dɔwɛrɛ ye anw fɛ n ka kumakan laban n bɛ k'o de lase buna kanu tɛ dɔwɛrɛ ye an fɛ n'i ye mɔgɔ kanu a mɔgɔ tun bɛ mun na a tun bɛ mun de ɲini a tun bɛ fɛ mun de ka kɛ mun de tun ka di karisa ye i ye karisa min kanu o de ye ko ye sinon buna ka kun an tɛna foyi de fɔ a la tuma dɔ la mɔgɔ caman tɛ min don a la parce que ale ka ko tun ye kɛnɛkan ko de et puis bɛɲɛna ko de don dogodogoni ko t'a la gundola ko t'a la a y'i disi de da ala ka diinɛ na dugu in kɔnɔ yan dugukolo in sanfɛ a diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye sore ye subahana sera a la cɛ min don ne a kumana i bɛ sɔn i bɛ sɔn n'a kumana i bɛ sɔn ala tun y'o daraja d'a ma ko ka nɛn walawala nɛn d'a ma nɛn min ka kuma d'a ma kumakan min n'a y'a fɔ a bɛ faamuya bali a tigɛra cɛ min kɔ n'o siri Madani Hayidara ye a y'o kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a y'o kan tiɲɛ yɛrɛ la namara foyi tɛ la alhamdulillah an bɛna ni wagati dɔw kɔnɔna yan dɔrɔn mawulu bɛna se n'i y'a jateminɛ Kayi mawulu min bɛ ka kɛ yan san o san Hayidara don bɛna ka fɛngɛ fa Stade Abdulaye Makɔrɔ Sisoko fa mais a daminɛna cogo di jɔn de y'a daminɛ ka taa Abdulaye Makɔrɔ Sisoko la a n'a ka ansaru Alhaji Buna Ɲangi donc an bɛ dugawu kɛ Buna ye yarabi a bolola dugukolo in sanfɛ a ye ala ka diinɛ de dɛmɛ a y'a kɔrɔta an yɛrɛ fana y'a kanu ala in de kama en tant que a denw bɛ anw bɛ yen an ye jɔyɔrɔ min yira k'a fɔ an bɛ karisa fɛ en tant que o ala kelen bɛ yen anw ye layidu min ta a balolen ye a bɛ a tɛ an b'o layidu kelen kan an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ala k'anw yɛrɛ ɲa k'an ta don o kɔnɔ an bɛ e yɛrɛ fo Tropique Rouge e min y'an invité Buna TV yɛrɛ sanfɛla la bi su in na vraiment an bɛ i fo dan tɛ foli min na i fana ye cɛba ye i bɔra k'a fɔ i ka kumaw kɔnɔna na an de ko tugu Buna kɔ Rouge tugu Buna kɔ kana to Buna ka foyi ka tunu Buna bɛ kuma o kuma fɔ kana to a ka tunu Buna bɛ wajulu o wajulu kɛ a bɛ kɛ nafa de ye bi fo ka taa se dɔ ma don min na dɔnnen don kana to Buna ka audio kelen ka tunu Seko Damayira la kana to haya ka image ka tunu i y'i seko kɛ wallahi i yɛrɛ fana ye cɛ ye nka maa caman tun tugulen bɛ Buna fɛ an bɛ Buna fɛ n ko caman tun ne kalala caman tun na dɛ an tɛ k'u caman ye dɛ Buna kanubaga caman tun na dɛ nka tiɲɛtigiw bɛ yen minnu tun y'a kanu u ma kanu ka bonya sɔrɔ a nɔfɛ u ma kanu ka tɔgɔ sɔrɔ a nɔfɛ balimaba jama bɛɛ n'a ka hakilina ko don bɛɛ bɛ tugu maaba ko kun dɔ kama nka mun tugura kɔ ala in kama hali n'o ala ye mɔgɔ sera ma n'a y'a ta ka bɔ yen olu bɛ tɔ jɔyɔrɔ in na o cɛw de bɛ bi donc an bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ni cɛsiri ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa ala k'o kɛ kira nasuma bonya kama sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah an bɛ an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka baara sera a kuncɛyɔrɔ la nin tun ye an ye Buna TV sanfɛ invité min tun b'an bolo bi o tun ye an karamɔgɔ ye n'o ye Buye Tigana ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Buna Junior an kun y'a wele a kana dakuruɲa fila fɔ Alhaji Buna Ɲangi a ka anniversaire hukumu kɔnɔ nin y'a ka anniversaire jumɛn ye nin y'a ka bangeli anniversaire de ye a ka fatuli anniversaire tɛmɛna 12 avril la a bangena ka bɛn ni octobre kalo tile 17 de ye nin y'a ka bangeli anniversaire de ye laadalakola ninnu de tun b'a ka anniversaire labɛn ka yan kɛrɛnkɛrɛnyana Tigana an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Bakɔrɛ Jire ma Bakɔrɛ Jire min ni ale fana ye cɛba ye ka yan Alhaji Buna Ɲangi kanubaba don olu kun kɛlen bɛ k'u kɔgɔ da Alhaji Buna Ɲangi ka anniversaire la ka yan waati bɛɛ hali a fatulen u bɛ sarakati bɔ minnu tun b'a ka anniversaire labɛn u bɛ sarakati bɔ dɔw yɛrɛ bɛ cadeau kɛ k'a kɛ a tɔgɔmaw ye a fatulen kɔfɛ salon dɔw y'o baara kɛ ɲina a baaraw labɛnnen don dɔw bolo halisa
o la ka a kanuɲɔgɔn bɛɛ fo diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n bɔra k'o de f'i ɲɛna n k'a tɔgɔman bɛ fan caman fɛ ka daminɛ farafinna ni farajɛla Elhaji Bunaɲangi tɔgɔman bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka so an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don a du la Ala kana a du fitinɛ Ala kana a du dɛsɛ Ala kana a du koli ka foli laban na an karamɔgɔ ye a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara nin bɛɛ ye ale de sababu ye n y'a f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔ ni an ko k'an bɛ Buna Mankutu dɔrɔn a tun bɛ mɔgɔ min yira an na o tun ye Hayidara de ye donc an b'an ka kuma daminɛ ni Hayidara ye k'a laban ni Hayidara ye k'a fɔ a ye kunnadiya fɛn fɛn sɔrɔ a bonya bɛɛ seginna Hayidara ma anw yɛrɛ b'a kɔ an b'a fɛ a ye kunnadiya min sɔrɔ an yɛrɛ k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ o bonya a n'o barika an b'o bɛɛ segin an ka cɛkɔrɔba di ma a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ka Buna TV lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo farafinna ni farajɛla Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh. Merci.